Good morning to everyone. Well, before I start the topic, and I'm going to pray first and let Liz do the translation when I speak in Spanish. Father, thank you for the awesome time that we have for the worship and the time and the opportunity that you give it to us, O Lord, and we present ourselves, and I present myself to you. We present the body to you, Lord Jesus, for those that are in Zoom. We present those to you. And I pray, Father, that the word that you're going to be speaking into our hearts and the things that I prepare, Father, that you move in our life and give us conviction, continue to be strength us, and give us, oh Father Jesus, more of you and less of us, oh Lord Jesus, to understand, oh Lord Jesus, the time that we are living, oh Lord. But thank you, Father, for the time, the precious time that you're giving to us, oh Father, to be here and to honor you and to glorify your presence, oh Lord. In the name of the Lord I pray. Amen. My topic or my theme is today, mi tópico es ¿qué hacer para confiar solo en el Señor? The topic today is what to do so that you believe only in the Lord. To trust in only in the Lord. Trust What do we do? Yeah. When I was there worshiping the Lord, things come in my mind and remind me that we live in the world that is in crisis, and it looks like it's not getting better, and it's like every day is adding more and more, according to the news. But the Lord reminds something, how great His presence is. The word of the Lord is not in crisis. The word of the Lord is not changed. It's the same forever and established forever and forever. Mm-hmm. And it's a good reminder to be able, and my topic say to trust in the Lord. And let us just look at that, because we live in the world that is a chaos. But as a Christians, we have hope. As a Christian, we have something deep that we have to search it in our life. And that's the word of the Lord that is unchangeable, that is always the same. That's the presence of the Lord. And that's our hope. Because other than that, if we put our faith in the world, we will be the same. We will be in crisis. And just remind that when we read the word of the Lord, is the world is in crisis, but the word of the Lord is not in crisis. It's good. It's good to us. It's bring healing. It's bring restoration in our lives. Amen. Amen. Okay, te di esa parte. Gracias. Amén. Yo estaré en algunos de los pasajes bíblicos de Salmos, algunos proverbios, Psalms and Proverbs Isaías. and Isaiah. Isaías lo estaba leyendo, I was reading Isaiah, pero me parece un poquito a veces difícil para explicarlo. It is sometimes difficult to explain the books of Isaiah. Y ese trabajo se lo dejo a David o a Ted o al resto de los... So that work I'm going to leave it to Anciano. Dave and the other elders. Necesita a veces una buena explicación, y pues decidí tomar este tópico de qué hacer para confiar solo en el Señor. I know that sometimes, it requires a lot more, but I felt like the Lord wanted me to talk about trusting in the Lord. Oye, la palabra de Dios siempre profundiza a Dios en una manera grande. The Word of God, it just makes the Lord so much more deeper. Y nos muestra quién es Dios, cuál es su justicia de Él. And it often shows us more about God. Que su presencia es verdaderamente lo que deseamos en nuestra vida. And that His presence is really what we desire in life. Así que confiar en el Señor So to trust in the Lord, para nosotros es verdaderamente confiar en Él. it is really about trusting in Him. Y así de claro es no confiar en otras cosas fuera de Él. And it's clear that we should not be trusting in things outside of Him. Y esa creo que sería la respuesta más sencilla para cada uno de nosotros. And that really is the most simple answer for most of us. Una dependencia total en el Señor.
to have a total dependence on the Lord. Los doctores asisten a miles de personas que van a ellos They help millions of people that go to them porque tienen enfermedades o presentan anomalías en Because sus they're cuerpos o mentes sick. o corazón. They have anomalies, they have problems mentally, lots of different things. Y ellos that help. hacen exámenes y determinan la causa de la enfermedad o algunos requieren de cirugías. And their job is to examine them and to decide what their treatment and possibly surgery might be. Y otras cosas a veces son medicinas para aliviar el dolor o la molestia que la persona esté presentando. And sometimes they treat them with medicine for what ails them. Esto lo podemos llamar una cosa que es básica, una cosa que es necesaria, It is a basic thing and a necessary thing. pero Dios nos enseña de que vivimos en un mundo que habrán dificultades y habrán a veces necesidades de hacer ciertas cosas. And God teaches us that we live in a world that oftentimes we do need solutions to, Y que esto es importante y es necesario, and that this is important and necessary. pero son cosas que son temporarias But they are things that are y temporary. pasajeras. Y nos enseña que estamos de paso de un paseo por la tierra And they are passing, but we're in a journey here on earth. y Dios nos enseña que vivimos en un mundo quebrantado And the Lord shows us we live in a world that is broken. enfrentamos esas cosas día a día, And we face those things day after day. pero algo clave es confiar en el Señor. But there's something very key to trusting in the Lord. Nuestra confiabilidad solamente la vamos a depositar en el que nos da la vida. And we're only really going to be comfortable with the one who really gives us life. Nosotros recurrimos o corremos al Señor porque tenemos una gran necesidad. And we run to the Lord because we have a great need for Him. Tenemos grandes necesidades y es la necesidad espiritual que es la que llena aquello que buscamos y anhelamos cuando no tenemos lo espiritual. And we run to the Lord because we have a great need to be filled by Him. Y podemos experimentar que Él es quien llena aquellos depósitos de nuestra vida que no las puede tocar nadie sino solamente Dios. And really, we know that He's the only one that can truly fill us to satisfaction. Por eso la Escritura, cuando la leemos, el Señor habla a veces, aún en los Salmos, en Proverbios, cuán simple es la Escritura. And in the Word, we see in Psalms and in Proverbs how simple life is. Es una cosa importante en la palabra es vivirla, aplicarla, escudriñarla. One thing about the Word is to read it, to study it, to really dig deep into it, Y vivir una armonía con Dios en santidad. and to live in harmony with the Lord and holiness. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar puesta siempre en Él. And therefore, our trust should always be in Him. No puede estar puesta en el hombre, It can't be put on man, porque como hombres a veces fallamos, flaqueamos y caemos. because, as humans, we fall, we falter. Así nos levantemos, pero eso nos enseña y eso vemos que la realidad de la vida es así. And we know we're going to fall, but that's the reality of life. Pero lo importante y lo hermoso que vemos es que la palabra de Dios no cae, que la palabra de Dios sigue siendo la misma y que permanece. But the beauty of it is that the Word of God does not fail us. It does not falter. It will always be true to us. Hablar la verdad parece ser algo delicado, Speaking about the truth sometimes seems something sort of delicate. a veces resulta conflictivo, difícil para muchos. Sometimes it results in something difficult for others. Muchos a veces no desean que sus ojos sean abiertos a esa verdad. And sometimes what we see is that others don't even want their eyes to be open to the truth. Parece que el mundo suele atraerle más en sus vidas. And sometimes in the world, it just seems like the world is so opposed to the truth. Y esa es una lucha que hay interna tanto en los cristianos y más todavía en el mundo.
And we see that this conflict is there in believers, but even more so in people that are in the world. Por eso la palabra para exhortarnos es confiar en Él, aunque las cosas parezcan desmoronarse. So the exhortation that we're receiving from the Lord is to really put our trust in Him. A veces yo miro cuando salimos al frente y me están adorando y entregamos algunos tratados y le decimos Dios te bendiga, te gustaría recibir al Señor. And sometimes when we're outside doing evangelism, I'm looking and observing, when we're giving out tracts and when we say to people, God bless you. Y en particular los jóvenes hicieron unos pósters que están abajo que tienen palabras bíblicas. And even more so, I know that the young people have made these posters that have sayings on them. Y es interesante, es algo sencillo. And it's something interesting, it's something simple. Colocar en una mesa, necesitas oración, podemos orar por ti. When it's simple, when we put on a table, come here for prayer. Y yo a veces observo afuera And sometimes as I observe outside, que pasan jóvenes, I see young people go by. people de Camp Cross, y veo que cuando ven los pósters, inmediatamente hay una reacción en ellos de moverse a otro lado. And it's interesting when they see the sign, there's this instinct in them to move further away from the sign, go to the other side. La gente se pone nerviosa. And people get nervous. No sé si ustedes han observado, pero I don't know if you've observed that, yo observo la gente, vienen muy elegantes, muy atractivos, but I see them walking by, elegant, well-dressed. lucen elocuentes, They look eloquent, pero tienen terror de ver que hay una palabra o la iglesia o una palabra de oración. but they seem fearful of anything that has to do with God, about the Word of God. Podemos ver lo delicado que es la palabra de Dios. We can see how delicate the Word of God is. Y por eso para nosotros como cristianos es tan importante de confiar en el Señor. And so that's why it's so important as believers for us to trust in the Lord. Porque eso que vemos afuera nos muestra la batalla interna que tienen las personas con Dios. Because what we see outside, that's the internal conflict that people are having. Decirle a una persona Cristo te ama y que sea ofensivo, And to say to someone, Jesus loves you, and for that to be offensive to them, en nuestra mente no tiene sentido. in our minds, it doesn't make sense. Pero así de pobre está la gente sin Cristo. And that's how empty and poor people are without the Word of God. Así que por lo tanto es decir, nuestra confidencia y nuestra firmeza y nuestro carácter debe formarse en Cristo. And so therefore our confidence, in our beliefs should really be formed in Christ. Y no debemos por esas cosas desanimarnos. And just because of those things that may happen, that we would not lose hope. Hay momentos que aflige, There are moments that, can really feel afflicting. El viernes pasado yo llego a casa Last Friday I came home, y algo triste estaba en mi corazón and something sad was in my heart por las reacciones de las personas. because of the reactions that people had. Y yo me preguntaba en mi corazón, ¿por qué And las I- personas son así? And I asked myself, why? Why are people like this? Pero la palabra de Dios a veces resulta conflictiva y ofensiva para aquellos que caminan sin esperanza. But sometimes the word of God seems offensive. It is a conflict that's created within them if they do not know the Lord. Pero no es para desanimarnos, But it's not for us to lose hope. es para poder confiar más en el Señor. It's so that we would trust more in the Lord. Porque el mundo está con una gran necesidad. Because the world has a great need. Y lo podemos ver día a día, la crisis que enfrenta las sociedades y el mundo. And we can see every single day the crisis that the world is facing. Así que nada debe atemorizarnos en la vida,
And nothing should really, terrorize us. Porque la here. palabra nos ayuda a reaccionar, a discernir mejor las cosas Because the Word of God does help us to discern what is happening y poder entender las cosas que están pasando en el mundo para poder hacer algo. and to help us discern what's happening so that we can do something. Si vemos esa frialdad, esa indiferencia, nosotros continuamos fortaleciéndonos en el Señor. And if we see that fear happening, we continue to work in the Lord. El Salmo 9:10 In Psalm 9:10, me fascina la palabra porque nos recuerda, ¿no? Nos recuerda y nos enfatiza, así sea una y otra vez, pero son palabras claras y sencillas, I'm fascinated by the Word because, time and time again, as we read it, it continues to emphasize and to really show us truths. porque Dios es un Dios de amor y de justicia. Because God is a God of love and justice. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. And those of you, and those who know your name, put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Así que el confiar en el Señor únicamente nos da la certeza y la seguridad So trusting in the Lord implicitly gives us that assurance que el Señor no nos va a desamparar en ningún aspecto. that the Lord is not going to leave us forsaken in any way. Porque dice, a los que le buscan no serán desamparados. Because it says, if you seek him, the Lord will not forsake you. Pero si uno lee más arriba del Salmo, hay justicia de Dios sobre el pecador. And if we read before this passage, we see that there is justice done to those who are sinners. Y hay condenación por los actos que se hacen. And that there are consequences for the acts that they have done. Pero aquel que mantiene su mente enfocada en el Señor y confía en Él, el Señor estará con él. But for the one who keeps his sight on the Lord, there is justice for them. Así que nuestra vida espiritual es tan esencial y tan importante And so our spiritual life is so important. que me hace anhelar la presencia del Señor y acercarme a Él. And that's really what sort of pushes me forward to seek the Lord and to be with the Lord. Mi confianza a Él me lleva a desarrollar una mejor relación. And my trust in him helps me to unfold my own relationship with him. Y lógicamente una relación espiritual, no mundana. And definitely a spiritual life, not a worldly life. No se basa en mis propios deseos ni en mis propias carnalidades, And it's not based on my own feelings or desires, sino que esa es una necesidad de cada uno de nosotros y por eso buscamos a Dios. and that's a desire that each of us have, and we look for that. El Salmo 34, 7, 8 In Psalm 34, 7 and 8, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. it says, "The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them." Vemos que hay seguridad y hay aún protección en el Señor. And we see here that there's security and protection in the Lord. El ángel de Jehová acampa alrededor vuestro It says, "The angel of the Lord encamps around those who fear y him nos defiende. and delivers them." Hay a veces momentos que estamos en situaciones críticas en la calle We are sometimes in the streets and find ourselves in very critical situations, y el Señor nos libra de algún problema. and the Lord spares us from that. Y yo creo que muchos hemos pasado por experiencias en nuestra vida, incidentes, donde hemos estado cerca a un problema delicado y donde el Señor nos ha sacado de And I allí. am sure that each and every one of us have been in those situations where we're inches away from something happening. A mí me recuerda una vez un accidente que tú tuviste muy delicado. I remember a situation where Liz had a very delicate accident. Un carro de la policía venía en emergencia, creo que era.
A police car was coming. They were responding to an emergency. y destruyó todo el lado completo de ella donde estaba sentada. Y el cuerpo de ella en el accidente resultó en otro lado. And so in that accident, what happened was that when the cop car hit the car, it squeezed in my side, the side of my chair. Un milagro. It was a miracle. Con seatbelt y resultó en el otro lado. I was with a seatbelt, but I landed on the other side. Solo la mano de Dios pudo hacer algo así. It was only the hand of God. Praise God. Y podemos glorificar al Señor de cómo a veces Dios nos saca y nos protege de problemas. And we can see how God takes us out of situations and protects us. El verso 8 dice, Gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Interesante, gustar y ver, qué es bueno Jehová. It says, taste and see how good the Lord is. Es como cuando usted come un alimento que le gusta muchísimo y es rico y lo It's like saborea. when you eat something that it's scrumptious, you love it. Pero la presencia de Dios dice que es gustosa, es rica. And it says that the presence of the Lord is scrumptious like that. It's delicious. Dichoso el hombre que confía en él. And it says, blessed is the man who takes refuge in him. Nosotros necesitamos confiar en todo en el Señor We need to really trust in the Lord para no flaquear. so that we do not fail. Yeah. Porque las cosas ridículas que vemos en el mundo, All these things that we see in the world that are so ridiculous. a veces quisiera hacer como escribir las situaciones que acontecen alrededor del mundo And sometimes I want to write down all the things that happen around the world y traer una observación al respecto. and to bring some sort of perspective or observation to the situation. Pero a veces digo, no es necesario, And sometimes I think it's not necessary. porque la lista como que no termina. It seems like that list will never end. De las anomalías que el ser humano hace con otros. And just the things that people do with other people, Pero todo porque no confían en Dios. but all of it a result of not trusting the Lord. El odio que se ve en el mundo, el celo, la envidia, el poder, You know, the power and all the evil things that people do against each other el lastimar a otros, to hurt others, el lastimar a niños, to hurt children. y como que no les importara. And it's almost as if they don't even care. Ese es el carácter del hombre sin Cristo. That is the character of man without God. Ese es el carácter del hombre cuando no confía en Dios. That's the character of man when they don't trust God. Y por eso aún cuando vemos esas cosas, vemos que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. And so when we see that, we really recognize that God has done something Dios ha in hecho us. cosas buenas en nosotros. He's done good things in us. Dios ha sanado cosas profundas en nuestros He corazones. has healed us deeply Y within. nos ha permitido poder ver las cosas diferentes como como Él las ve. And He has helped us to see things differently, the way He wants us to see them. Mientras estemos aquí en la tierra, While we're here on earth, siempre vamos a estar escuchando cosas que a veces no son fáciles. we're always going to hear things that are not going to be easy. Porque vivimos en un mundo de realidades Because we live in a world where there are realities. y enfrentamos todas esas cosas. And we have to face those realities. Y tenemos que perseverar en el Señor. And we have to persevere in the Lord. Así que esto es para que nos animemos y para que miremos que confiar en el Señor y perseverar en el Señor es bueno, es agradable ante los ojos de Él. And this is to give us hope that we should be persevering in the Lord. Y recuerde una cosa, que la palabra dice que las cosas no se van a poner mejor. And remember, the word says things are not going to get better. El mundo va declinando The world will continue to decline porque el Señor dice que Él volverá. because the Lord is coming. Entonces esas cosas a veces no nos deben de coger por sorpresa. So we should not be surprised. Estamos viviendo en unos tiempos bastante intranquilizantes. We live in a times that just seem very unsettling.
Pero esto nos ayuda a mirar de que la venida del Señor está más cerca And so that should remind us that the coming of the Lord is even closer, y que no debemos de descuidar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. and that we should not falter and lose hope in the Lord. El Señor dice que en los posteriores días el amor de muchos se enfriaría. And it says that in the latter days, the hearts of many will grow cold. La Escritura nos recuerda a nosotros y nos dice qué debemos nosotros hacer, And the Word of God tells us what we need to do. mantenernos en el Señor. We need to continue to be firmly planted in the Lord. Así que fortalezcámonos en la esperanza de Él, And so let's find hope in Him. porque lo que proyecta la sociedad lo podemos ver contrario. And because what the world projects is completely the contrary. El otro día mi esposa, creo que fue esta semana, iba a usar un baño The other day, my wife was headed toward the restroom, y era transgender. and it was transgender. Y ella se confundió porque no sabía si entrar o no entrar, And she got confused. She didn't know whether to go in or go out, si era para mujer o para hombre. if it was for women, for men. Pero así estamos. But that's how we are. La verdad nos hace ver las cosas de una manera diferente y The confiar. truth helps us to see things differently. Permanezca en Él, espere en Él. Be planted firmly in Him. Wait for Him. Confiemos que la palabra de Dios es la que nos llevará hasta el final. We have to trust that the Word of God is going to take us to the end. Todo lo que vemos afuera del mundo es la falta de confianza, el temor de la gente, What we see in the world is just a lack of trust, el no caminar en la voluntad de Dios. and the fact that, they're refusing to walk in the light of the Lord. Yo a veces oro y digo, Señor, que cuando lleguemos a la iglesia, mucha gente de la calle se allegue a ti. One of the things that I pray about before I come to church is that a lot of people would be, coming into these doors. Que Dios conviccione a los seres humanos en una manera supernatural, And so that the Lord would just convict people in a supernatural way. que haga milagros y que la gente se desborden a venir a las iglesias. And that miracles would happen and that the churches would be overflowing. A veces cuando muchos de nosotros salimos de nuestro hogar que venimos para la iglesia Sometimes when we leave our homes and we're headed to church, y yo veo las calles vacías, and I see the streets, some of the yo time they're digo, empty. ¿dónde está la gente? I'm like, where are the people? Hoy es domingo. Today is Sunday. Y yo digo en mi mente, qué lindo sería ver que la gente se encaminara a la casa de Dios. It would be beautiful to see people just walking and streaming into the house of the Lord. Pero todo lo contrario. But everything is opposite to that. Ese anejamiento o ignorar lo que es el Señor. And that's just, their way of just ignoring God. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful de no caer en las trampas del enemigo. not to fall in the traps that the devil sets. Continuemos perseverando. Continue persevering. Por eso los salmos declaran cuán bueno y cuán dichoso el hombre que aprende a confiar en Él. And it's great to see how in Psalms it says it's wonderful to see those that trust in the Lord. A veces es bueno preguntarnos o reflexionar, ¿dónde estamos? ¿En qué posición nos encontramos en nuestra vida espiritual? And sometimes it's really good for us to take time to reflect about where we are in the Lord ¿Qué cerca está del propósito de Dios? and ask ourselves the question, how close are we to God's purpose for us? ¿Cuán cerca o cuán distante estás de Él? Yeah, how close or how distant are you to Him? ¿Dónde está esa confianza? Where is that trust? Son cosas para analizar en nuestro corazón. And these are things for us to really analyze. El Salmo in the Lord. 125.1 In Psalm 125:1, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven
sino que permanecen para siempre. El It Salmo says, 100. those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, Those who trust in Jehovah, those that trust in the Lord. dice un monte permanece en un mismo sitio. And we know that a mountain remains fixed in one place. La presencia de Dios así es. And the presence of God, that's how it is. It's fixed. La presencia de Dios permanece siempre. The presence of God is always there. El Señor nos habla de una seguridad total, And the Lord speaks of security. It's a total security. de una confianza, And it's a trust de no poner nuestras fuerzas en otras cosas, so that we don't put our trust in other en things. cosas movibles o pasajeras. Things that are movable, things that are passing. Nos recuerda de que el monte o la roca And it reminds us that the mountain, the rock, representa a Cristo, represents Christ. representa estabilidad. It represents stability. En Cristo estamos seguros y estables, In Christ, we are sure of ourselves. donde podemos ejemplificar como la gallina cubre sus polluelos alrededor de sus alas An example could be when the hen covers its eggs y protege a sus polluelos. and it protects the chicks. Asimismo, el Señor quiere protegernos debajo de sus alas. That's how the Lord wants to protect us. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros de qué decisiones tomamos y hacemos en nuestra vida. That's why it's so important that we should be careful about what decisions we Porque make. bajo esas alas estamos seguros y protegidos. Because under those wings, we are protected, we are safe. Salirnos del monte de Sión es estar como en peligro o en tentaciones. And to move away from the Mount of Zion is to expose ourselves to El danger, Señor nos, to risk. nos recuerda que debemos de estar confiados en Él. And it reminds us that we need to be trusting in Him. Esa realidad la vemos clara en nuestros corazones, We see that reality clearly in our hearts. porque el enemigo no hace sino colocar cosas complicadas y difíciles para que los seres humanos estén allí pegados a ella. And so we know that the devil tries to do things to just complicate things for us. Y los hombres a veces quieren colocar sus ideales en sus fuerzas, en sus finanzas, en sus propiedades, en sus cosas materiales. And so man, sometimes he wants to just kind of fix his trust in things that are financial or property or things that are material. Pero el Señor también nos recuerda que aquellas cosas que se atesoran, todo eso un día se acabará, no existirá más. But the Lord reminds us that those things, they are all temporary. They will not go with us. Así que abolir el consejo de Dios o la verdad de Dios es la desesperanza de muchos países o de muchas naciones. Abolir el consejo de Dios, So to follow the counsel of the Lord, esa es la verdad. that's the truth. Y el mundo vive sin esperanza And the world lives without hope porque han caído bajo sus inmoralidades because they've fallen in things that are immoral. y por confiar en sus propios instintos y esfuerzos. And because they're just believing in their own instinct, their own efforts. Podemos nombrar muchas cosas que el ser humano hace, And we can name a lot of things that man does. el aborto es considerado livianamente, Abortion is thought of very lightly. muchos piensan que está bien, Many think that it's okay. la deshonestidad se considera como que si fuera bien, Dishonesty sometimes is considered okay. las drogas están tomando un auge tan grande en las juventudes y consideran que está bien. And drugs are taking over our youth, and yet it's still considered okay. Tener sexo libre con otras personas se considera que está ok.
To have sex with others, again, considered okay. Y puede la lista seguir. And the list can go on. En Isaías 5:20 In Isaiah dice, 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Algo, uno mira la escritura y dice, tan controversial, tan elocuente, It puts it in such an eloquent way. pero vivimos en un mundo, But we live in a world en una realidad del año 2021, in this year, 2021, que a lo malo se le dice bueno. that to things that are bad, we call them good. Y si no paramos en la verdad del Señor, And if we stand in the truth of God, suena una ofensa delicada para miles de personas, it sounds like an offense to them porque no quieren que le estorben su pecado y su maldad. because they do not want to have disturbed their sin or their mistake. Y en Isaías dice, hay de los que a lo malo dicen bueno And in Isaiah it says, woe to those who call evil good y a lo bueno malo, and good evil, que hacen de la luz who tinieblas put darkness for light y de las tinieblas luz. and light for darkness. Y agrega, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Que dice en Isaías, hay, y el libro si se sigue leyendo más, están los ayes de lo que sucede. And here in Isaiah, it talks about what is happening, but even if you read further into Isaiah, it talks about what will come of that. Hay de aquel que llama a lo que es bueno malo, And it is, sad to see that what we call good is really bad. la palabra de Dios trae juicio sobre todas estas cosas. And there is judgment to be had. Y por eso la decadencia que tenemos en el mundo hoy en día es tan claro. And the the falling of the world it's clear. El distanciamiento de los seres humanos de la presencia de Dios es en extremo alarmante. And it's amazing, almost alarming to see how the world is just distancing itself more and more from the things of God. Y nosotros como cristianos tenemos un gran compromiso y una gran lucha en nuestros corazones. And as believers, we have a huge challenge before us, to respond to the world. Pero el Señor dice que confiemos en Él. But the Lord says to trust in Him. Así que nosotros como cristianos hemos considerado la honestidad But we as believers believe in honesty, y la verdad la llamamos como tal. and the truth, we call it as such. Suene ofensivo o delicado para otros, It may be offensive to someone, it may be delicate to tenemos que someone, pararnos en la verdad. but we have to stand on the truth. Así que el acercarnos al Señor es nuestra confianza total. But to stand in the Lord, that's where we put all our trust. Es el gran regalo que nosotros tenemos en nuestra vida. It's the great gift that God has given to us for our lives. Y gústele o no al mundo, tenemos que compartir esta verdad. And whether or not the world likes it or not, we have to share it. Lo bonito es que no todo es desalentador o desanimador. Not everything is discouraging. Muchos rechazan a Cristo, Many will, put aside Christ, pero siempre hay un remanente o hay gente que recibe. but there's always someone who's listening and waiting Y for the recuerde que hay un remanente en el mundo que es fiel a Dios y que sirve a Dios. And remember, there is a body
that's in the world that believes in the Lord. Y nosotros estamos en esa parte incluidos, gracias a And Dios. we're part of that. Yeah. Estamos en el proceso, And we're in that process. pero sabemos que nuestra confianza y nuestra seguridad la tenemos en el Señor. And we know that our trust is in the Lord. Salmo 32:10 Psalm 32:10. dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 32:10. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts the Lord. Así que podemos ver que la palabra de Dios nos da la certeza, la seguridad de que quién es el que gobierna y quién es el que manda y el que mantiene las cosas en control es Dios. And it's wonderful to see with certainty that those who trust in the Lord, are really surrounded by him. Dice que habrá muchos dolores para el impío, And it says that there is going to be a lot of sorrow for the wicked, mas al que espera en Jehová but the one who waits on the Lord, le rodea la misericordia y la presencia de Dios, ¿no? the presence of God and God's mercy will surround them. Así que el mundo experimenta dolor The world is going to experience sorrow cuando hay iniquidad y se vive en pecado. when they continue to choose to live in sin. Habrán dolores. There will be sorrow. Es interesante que uno mira las noticias It's very interesting when we look at the news, y las noticias no cesan. and the news, it never stops. Las noticias se incrementan más They even grow with greater intensity. y vemos cosas extrañas que están pasando aún más. And we see strange things coming about. Devastaciones por el agua, Situations with water, donde todo lo que la gente acumuló a With- través de los años, and with all the possession that people have accumulated over the years, en segundos lo pierden. in seconds are lost. Y usted mira en las noticias personas a veces llorando And you see people in the news crying porque han perdido sus hogares, because they've lost their homes, todas sus pertenencias, all of their belongings. y es duro. And it's difficult. Pero esa es una crisis que está pasando en el mundo But y this is the muchas type más. of crisis that is happening. Nuestra oración debe ser de que el mundo despierte a correr a Cristo. Our prayer should be that the world should run towards Christ. Cuando nos reunimos a orar o oramos nuestras oraciones, When we get together to pray or say our own prayers, a veces son oraciones repetitivas. and sometimes these prayers are repetitive. ¿Pero por qué son repetitivas? And why are they repetitive? Porque hay pecado Because there is sin. y porque el mundo y la gente necesita convicción y cambio. Because the world needs conviction and change. Y hasta que el Señor no venga, las cosas no cambiarán. And until the Lord comes, there will be none. Pero el Señor nos exhorta a que oremos e intercedamos But the Lord urges us to continue to pray todo el tiempo. all the time. Pero a veces como cristianos nos preguntamos en nuestro corazón, ¿no? Esa lucha. And sometimes we as Christians ask ourselves, what is that struggle? Porque es una carga que pesa. And because it feels sometimes like a load that's very heavy. Es una carga que pesa y que a veces nos hace llorar. And sometimes that load, it causes us to cry. Y a veces queremos dar la vuelta y decir, Señor, And sometimes we just kind of want to turn the corner and say, Es Lord, mucho. this is a lot. pero enfrentamos esa realidad y tenemos que persistir. But we face that situation and we pray. Tremendo compromiso tenemos nosotros como pueblo y como iglesia. We have a great responsibility as people, as a church. Pero gracias a Dios que el Señor es quien nos da el hacer y el querer en Él. But the Lord is the one that gives us that desire, and pushes us forward in Him. Y la palabra también nos recuerda que no sería fácil. And the word reminds us also, it will not be easy. El único lugar seguro está en el Señor. The only sure place is to be in the Lord. Así que es importante el camino que seguimos. It's important the path that we take.
La Biblia habla del camino amplio que es de destrucción y el camino angosto que es el que nos lleva a Cristo y la salvación. And the word speaks of the narrow path and the wide path, the one that takes us to the Lord. The Es muy narrow path. importante saber lo que nosotros deseamos hacer con nuestra vida. And it's important for us to know what we're going to do with our lives. Nosotros no podemos hacer lo que nos antoja la vida. And we can't do whatever, is just our desire to do. Nosotros hemos aprendido a caminar de acuerdo a la Escritura And we've learned to really walk based on the Word of God. y todavía necesitamos madurar y ejercer más And yet lo we que es la still voluntad de need Dios. to grow and to mature in the Lord. Así que por eso tenemos que amar a los que son difíciles de amar. And that's why we have to love those that are difficult to love. Porque Dios está en un proceso todavía sanando a los quebrantados y a los dolidos. Because the Lord is still healing those that are broken. Así como un día nuestra vida fue cambiada y renovada, Just like some time ago our lives were changed, esa es la esperanza que queremos para aquellos que están perdidos. that's the same hope that we want to have for other people. Salmo 37, 1, 6. Psalm 37, 1-6. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. For they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Así dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Commit your way to the Lord, trust in him, and he will act. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. He will bring forth your righteousness as light and justice as the noonday. La palabra aún nos sigue recordarnos a uno que no nos impacientemos And the word of God tells us, don't be impatient a causa de los malignos because of wrongdoers. y que no envidiemos lo que ellos hacen, And don't envy the things that they're doing. porque la palabra dice que el impío perecerá, como la Because it hierba says- que crece y se seca al otro día. Because it says that the sinner, they're going to dry up, just like grass and herbs. Porque al final de las cosas el Señor vendrá y cortará. Because the Lord will continue to weed that out. Y de dar ejemplo acerca de la grama, usted ve que el pasto crece y poco se corta y muere. Asimismo serán los hombres. And in the same way that we cut grass and it gets cut back, the Lord will do the same. El pecado tiene una consecuencia, Sin has consequences, la salvación tiene otro resultado and salvation has another result. y eso es una realidad que hay. And that's a reality that we know. Por eso dice el Señor, confía en Él y haz el bien And the Lord says to trust in him and do good, y podrás habitar en la tierra confiadamente. and you'll be able to live on the earth, Y la verdad te seguirá y te apacentará. and that truth will follow you. Así que deleítate en el Señor en lo que haces So delight in the Lord in what you do, y Él conocerá lo que hay en tu corazón, tus peticiones. and the Lord will know the desires of your heart. Tú te presentas ante Dios y Dios conoce tus peticiones. You will present yourself to the Lord. The Lord will know your heart. Y aún así dice que te concederá
las peticiones del corazón. And it says that the Lord will give you the desires of your heart. Y dice que exhibirá tu justicia, es decir, tu lealtad, tu compromiso con Dios. And it says that the Lord will give you what's in your heart. Y seremos como luz en And we medio will del be mundo, like light in darkness. y el derecho como de día. And it's and what was the other one? And viviremos justice like the noonday. Así que nuestras vidas deben de ser en el Señor vidas radiantes, And our lives should be radiant before the Lord. vidas de fe, Lives of faith, una vida que camine con un plan a life that has a plan, y que los de afuera puedan ver que Cristo está en nosotros. and that others can see that Christ lives in us. Así que la Escritura está llena de detalles por todas partes. And the Word of God, they has so much details in so many parts. Camina con un plan. Walk with a plan. Y el Señor requiere que caminemos bajo santidad, And the Lord wants us to walk in que holiness, tengamos una comunión íntima con Él. to have communion with Him. La palabra de Dios tiene compromisos. The Word of God, it has commitments, things that we have to do. Recuerde que lo que usted está escuchando ahora Remember that what you're listening to right now, es la palabra que Dios ha dispuesto para este momento. it's the Word that the Holy Spirit has put for this moment. Yo preparo el tema, I prepare the sermon, pero haya de mí que yo quiera decir algo de mi propia boca. and I'm not trying to say things from my own mouth. Mi oración es que Dios nos toque a través de su palabra. My prayer is that God would touch us through His Word, Que lo que hable sea lo que Él quiere que podamos oír. that what I speak is what He wants us to hear. Y esa es la misma intención de nuestros líderes. And that's the same Y de nuestros intention ancianos. of our leaders and elders. No es para nuestro propio beneficio. It's not for our own benefit. Pasamos un tiempo escudriñando y mirando el rostro de Dios, We spend time looking at the scriptures and the face of God pidiéndole a Dios, ¿qué puedo hablar? and asking the Lord, what can I share? Y a veces me hago nudos. And sometimes, I get into knots. A veces tengo que parar, ir, salir, And volver. sometimes I have to start and then go and then come back and then go again. Pero la palabra de Dios me parece a mí algo tan serio, But the Word of God is something so serious porque es para ti, because it's for you. es para que Dios haga algo contigo, conmigo, It's so that God would do something with you, with me, que Dios transforme, que Dios cambie, that the Lord would transform and change, que la palabra de Dios cimente, haga algo en nuestros corazones. and that the Word of God would cement something in us. Y eso es lo que Dios quiere, And that's what the Lord wants. que de lo que salga del corazón sea para edificación. And so that what comes A out of our heart would be edifying to others. Así que confía en el Señor en tu vida. And so therefore trust in the Lord in your life. En Proverbios 3, 5, 7, ya pronto voy a concluir. Proverbs 3, 5 to 3, 5, 7. 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. ¿Le dice hasta el 8? Sí, Ok. hasta el 8, perdón. It will
It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Creo que ese pasaje en Proverbios, en cuestiones de la sabiduría, I believe vemos que es muy claro. this verse in Proverbs is speaking about understanding, and it is very clear. No podemos fiarnos en nosotros mismos We cannot depend on ourselves, y no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. and we can't just live by our own wisdom. Tenemos que reconocerlo en todo sus caminos. We need to really acknowledge the Lord in everything. Por eso es la hermosura de la palabra de Dios, ¿no? And that's the beauty of the Word of God. Si hacemos eso, If we do that, dice que los caminos torcidos serán enderezados. it says that even the crooked paths would be made straight, Tus caminos serán y tus veredas serán derechas. that your path would be a straight path. Así que, y dice el próximo, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, And says, don't try to lean on your own understanding. si nosotros hacemos las cosas que la Escritura habla, If we do the things that the scriptures call us to do, y eso es lo que tenemos que hacer, and that's what we have to do, cambiar las actitudes del corazón. change the attitude in our heart. Si todavía hay actitudes que son desagradables, If there are things that are in our hearts that are still not pleasing to the Lord, hay que cambiarlas. we need to change them. Y hay que reconocer And we need to que el recognize Señor eso es lo que quiere, that is what the Lord wants us to do, porque es para nuestro bien, because it is for our es good. nuestra bendición. It's where we'll see that blessing. Voy a leer el último verso en Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when the heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Creo que David estaba hablando acerca de raíces de los árboles, cómo se extienden y cómo se sostiene un árbol y la bendición que produce y los frutos que produce. And Dave was talking about a tree and how it grows and sets forth very deep roots so that its leaves can flourish. Así And bear que el fruit. que confía en el Señor es como un árbol que permanece. And those that believe in the Lord and trust in the Lord are like that tree. Y plantado a las aguas, And they're planted near water, que echa sus raíces, and it bears its fruit. It gives coge fuerza y its produce roots. fruto. And that's what gives the roots, gives it strength. Vamos a dejarlo aquí, And we're going to stop here. porque se puede proseguir, We can continue on. pero yo creo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra But the Lord has spoken to us through His Word de confiar en Él, to trust in Him, en Él solamente. in only Him. Y por eso tenemos que leer pasajes bíblicos And that's why we need to read biblical passages. para examinar de que la palabra de Dios es nuestra confidencia. Because this is what's telling us that we will get our strength. Es ella la que nos cambia, es ella la que nos habla. It's the Word that changes us and speaks to us. Así que deja que la palabra de Dios continúe haciendo un buen trabajo en ti, Let the Word of God continue to do a good work in you, perfeccionando ese buen trabajo que Él ha empezado en ti. and to continue to perfect that work that He's begun. Y preséntate ante Dios. And present yourself before the Si Lord. tienes algo que tienes que pedirle perdón,
And if there is something that you have to ask the Lord for forgiveness, Si estás fallando en algo, if you're failing in something, recuerda, no te avergüences. remember, don't be ashamed of that. Preséntale tu situación a Dios Present that situation to the Lord, y Él te sanará y Él hará lo que tiene que hacer. and He will heal you, and He will do what He needs to do. Porque eso es lo que el Señor desea en nosotros. Because that's what the Lord desires for us. Amén. Y no sé si el grupo pasará a ministrar I don't know if the group is coming up. Preséntale a Dios si hay alguna carga, alguna necesidad, alguna dolencia, If there's something that's troubling you, something that you need prayer for, porque Dios quiere sanarte because the Lord does want to heal y you. Dios está interesado contigo. And the Lord is interested in you. Él siempre está trabajando con nosotros. He's always working with us. Amén. Amen. Así que dejo el resto del servicio a David. Amen. Amén.